Saludos estudiantes, espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Bienvenido nuevamente a su clase de inglés. Estamos aquí en la página del curso, en la plataforma y vamos a buscar la semana 5. Esta vez vamos a estar discutiendo el tema de stories. La lección es What is a story, que es una historia. Y vamos a tener un cuento corto o conocidos en inglés short story. Esta vez vamos a estar leyendo Younde Goes to Town y luego de leer ese cuento van a estar contestando unas preguntas de comprensión y por último tienen la pregunta de foro. También van a tener un examen, el examen número 1 que tiene que ver con esta historia, así que bien pendiente a esta lección. Vamos a entrar aquí y la discutimos brevemente. Los objetivos son learn what are short stories, van a aprender qué son las historias cortas, learn vocabulary in context, aprender vocabulario en contexto, learn to answer reading comprehension questions, estar contestando las preguntas de comprensión, and practice using vocabulary in context, usar vocabulario en texto. Le damos a start course. ¿Qué es una historia? Tenemos los elementos de una historia corta, elements of a short story. Son 5 y son muy importantes, pero les leo esto rapidito antes de discutirlo. A short story is a short work of fiction. Una historia corta es un trabajo de ficción corto. Fiction, as you know, is prose writing about imagined events and characters. La ficción, como ustedes saben, es escritura en prosa sobre eventos y personajes imaginados. Prose writing differs from poetry in that it does not depend on verses, meters or rhyme for its organization and presentation. Como recordatorio, ¿verdad? Les digo que la prosa es la manera que escribimos, separando las oraciones y los párrafos, y es diferente a lo que es la poesía, que la poesía depende de versos, rimas y otro tipo de organización y presentación. Muy bien, ¿cuáles son los 5 elementos, los 5 componentes que son bien importantes en una historia? Pues el primero es character. Character, que significa personajes. Dice, a character is a person or sometimes even an animal who takes part in the action of a short story or other literary work. Un personaje es una persona o a veces hasta un animal que toma parte de la acción de una historia o un cuento corto o otro trabajo literario. Setting, esto es en dónde toma lugar la historia y en qué tiempo. Plot. A plot is a series of events and character actions that relate to the central conflict. Básicamente este es el orden de sucesos cuando estamos hablando del plot. We will discuss this in the classroom, but just so you know, the plot is composed of exposition, rising action, climax, falling action, and resolution. Conflict o conflicto. The conflict is a struggle between two people or things in a short story. The main character is usually on one side of the central conflict. On the other side, the main character may struggle against another important character, against forces of nature, against society, or even against something inside himself or herself, like feelings, emotions, and illness. Cuando preguntan el conflicto de la historia, se refieren a contra qué se está enfrentando el personaje principal. Es una contestación estática. Por ejemplo, puede ser personaje contra personaje o personaje contra las fuerzas de la naturaleza, puede ser persona contra sociedad o puede ser personaje contra él o ella misma por sus emociones, alguna enfermedad. Así que cuando digan conflicto, eso es lo que se está preguntando. Y entonces theme en los temas que toca la historia. Puede haber más de uno, pero nos referimos más bien a la idea central o la creencia de la historia. Por ejemplo, puedes tratar de la familia, puede tratar del amor, puede tratar de superarse. Todo depende de la historia. Vamos a estar leyendo Younde Goes to Town, an African Folktale. Yo lo que voy a hacer es que se las voy a leer por si quieres escuchar esto en el background. Y el cuento dice así: Once in the country of Akim, in the hills far back from the coast, there was a man named Younde. He was a simple man who
who had never been far from home, and he spent his time at farming and hunting like the other people of the village. He had often heard about the big town of Accra by the ocean and all the wonderful things to be found there, but he had never seen it. He had never been farther from his village than the river. But one day, Younde had to go to Accra. He put on his best clothes and took his knife and put it in his belt. He wrapped some food in a cloth, put it on his head and started out. Así que tenemos este hombre que se llama Younde, que es del pueblo de Akim. Entonces él había escuchado de este otro pueblo, Accra, y había escuchado maravillas de este pueblo, pero nunca lo había visto. Y un día decidió Younde ir a Accra y se puso su mejor ropa, cogió una navaja, puso su cinturón, llevó comida y comenzó su viaje hacia allá. He walked for many days and the road was hot and dusty. After a while he was out of his own country and people didn't speak Akim, which was his language anymore. Younde caminó por muchos días y hacía calor en el camino, y una vez salió de su propio país, ya las personas no hablaban su idioma. He came closer and closer to Accra. Estaba más cerca y más cerca de Accra. There were many people and donkeys on the way, all going to town or coming back from town. More people than he had ever seen on the road. Estaba viendo mucha. Then he saw a great herd of cows grazing by the edge of the road. He had never seen so many cows in his life. He stopped and looked at them in wonder. Younde vio muchas vacas y se quedó mirándolas porque nunca había visto tantas vacas. He saw a little boy herding the cows and he went up to him and said, "Who is the owner of all these cattle?" But the boy didn't understand Younde because Younde spoke Akim, while in Accra they spoke Ga language. And he replied Minu, which meant I don't understand. Así que el niño no hablaba el idioma de Younde y no entendió lo que Younde le preguntó. Que Younde básicamente le dijo de quién son todas estas vacas. Y el nene le contestó Minu, que en el idioma del niño significaba no entiendo. Yo no entiendo. Minu, what a rich man he must be to own so many cows, Younde said. Entonces Younde dijo, wow, Minu, qué hombre tan rico tiene que ser para ser dueño de tantas vacas. Así que malinterpretó esto. He continued on his way into the town. He was very impressed with everything he saw. He came to a large building and stopped to look at it. It was made of stone, and it was very high. He shook his head. There was nothing like this back in the hills. When a woman came by on her way to market, Younde spoke to her. What a tremendous house, he said. What rich person can own such a building? But the woman didn't know what Younde was saying because he talked Akim and she only knew Ga. So she replied to him, Minu. Así que ahora Younde vio un edificio bien grande, se impresionó y dice, wow, qué tremenda casa, qué persona rica será el dueño de este edificio. Y le preguntó a una mujer que iba pasando. Entonces la mujer nuevamente le dice en su idioma Minu, que significa que no entiende lo que dijo Younde. Minu, that man again. Younde was overcome. Entonces Younde sigue entendiendo, dueño del edificio y de las vacas es el tal Minu. No one back in Akim had ever been as wealthy. As he went farther and farther into the town, he kept seeing more wonders. He came to the market. It covered a space larger than all the houses in Younde's village. He walked through the center of, and he saw the women selling things that were rare in his village, like iron pots. And where do all these things come from? Younde asked. She smiled at him. Minu, she replied. Younde was silent. Minu everywhere. O sea, ahora Younde se estaba dando cuenta de todos los utensilios que tenían las personas y que estaban vendiendo en este pueblo. Entonces vio unas cucharas de hierro y Younde dice, ¿de dónde vienen todas estas cosas? Y le pregunta a una niña pequeña y la niña pequeña nuevamente le dice Minu. Y Younde dice, Dios mío, Minu está en todos lados. Todo es Minu en todos lados. The crowd was very great. People pushed and shoved, for it was the big market day, and everyone within walking distance had come to sell or buy. Younde had never seen so many people in one place. The stories he heard about Accra hadn't done it justice. He stopped an old man with a drum under his arm and said, so many people all at one time. What makes so many people all come to Accra? Ahora le preguntó a un hombre viejo, a un señor, le preguntó, ¿qué hace que tanta gente venga a Accra? Y el viejito le dijo, Minu. Younde was overwhelmed. What influence that Minu had.
People came to Accra in great crowds just because of him. Younde piensa que la gente viene a este país solamente por el tal Minu. How ignorant folks back in the village were of this great person. He went out of the market down to the ocean's edge. Lying in the water were many little fishing boats with sails, the first Younde had ever seen. Ah, to whom do all those boats belong? He asked a fisherman standing on the beach. Minu, the fisherman, replied. Younde walked away and came to where a large iron cargo ship was being loaded with palm oil and fruit. Smoke came out of his stack in huge black clouds, and hundreds of men swarmed over its decks. Ahora Younde preguntó de quiénes eran todos esos botes que él estaba viendo en el puerto donde estaba. Volvieron a decirle que de Minu. Ah, Younde said in great excitement to a man carrying a stalk of bananas on his head. This must be the largest boat in the world. Minu, said the man. Yes, I know. That much I get, Younde said. But where is all fruit going? Minu, the man said, and went up onto the deck of the ship. Younde was overcome. Minu was indeed a great man. He owned everything. He ate everything. You couldn't ask a question, but people would answer Minu. Minu here, there, everywhere. Younde estaba tan sorprendido que todo lo que él preguntaba, la respuesta era Minu. I wouldn't have believed it if I hadn't seen it. They said they ought to call Accra Minu's town. How wonderful would have been it would be to have Minu's great wealth. Él piensa que el pueblo de Accra de cambiarle el nombre al pueblo de Minu. Younde then transacted his business in Accra, and again he wrapped food in his cloth and set it on his head and started out for home. Ahora Younde está volviendo a su casa. When he came to the edge of town, he saw a great procession, heard the drums. He came close and saw it was a funeral. Escuchó instrumentos de percusión, se acercó y vio que había un funeral. Men were carrying a coffin and women were crying out in mourning. Había mujeres llorando, estaban llevando un ataúd, hombres. It was the most impressive funeral Younde had ever seen. Era el funeral más impresionante que Younde había visto. He pushed his way into the crowd and looked, and to one of the mourners he said, "Who is this person who has died?" Ahora Younde preguntó, ¿quién es esta persona que se murió? And the mourner replied sadly, Minu. What? The great Minu is dead? Younde said. Dijo, ¿qué? ¿El gran Minu está muerto? The man who owned the cattle and the tall house, the sailing boats, and the iron steamship? The man whose reputation has crowded the marketplace beyond belief? Oh, poor Minu. He had to leave all his wealth behind. He has died just like an ordinary person. Básicamente, Younde está diciendo, wow, el dueño de todo lo que yo vi, una persona tan rica acaba de morir y como cualquier otra persona terminó como una persona ordinaria. Younde continues his way out of the city, but he couldn't get the tragedy of Minu from his mind. Poor Minu, he said over and over again. Poor Minu. Pues aquí tenemos esta historia corta. Básicamente Younde, bajo su ignorancia, se quedó sin saber que todo el mundo le estaba diciendo que no lo entendían, y en su cabeza creó este personaje que se llamaba Minu, y para él era el dueño de todo lo que le impresionaba. Ahí tienen este cuento. Volvemos aquí a la página de la clase. Ahora tienen estas preguntas que van a contestar. Nuevamente tienen la historia aquí. Tienen que darle este botón que dice Questions, Understanding the Story, y entonces van a hacer, algunas son en escoge, algunas tienen que llenar la contestación. Si tienen dudas o preguntas haciendo esto, me dejan saber. Entonces le dan submit cada vez que contesten. Recuerden hacer eso. Recuerden hacer la pregunta de foro. Nuevamente esta semana estamos viendo un video. Este es cortito. Van a verlo y van a reaccionar. Y por último, el primer examen, que es del cuento corto. Estos son preguntas en escoge completamente. Así que también lo realizan. Dudas o preguntas, me dejan saber. Espero que tengan claro lo que tienen para esta semana. Espero que tengan un buen resto del día. Cuídense mucho y nos vemos en la próxima clase.